Господа, представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Я к вам не обращался. Я к вам обратился. Чьи это паспорта? Объясните, пожалуйста. Граждан. А почему вы их держите в руках? Зачем вы их изъяли? Никто это не занимает. Можете объяснить, с какой целью вы изъяли паспорта у граждан? Мы не взяли, мы проверяем. Вы тогда верните им документы, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Так, у вас, значит, 025 073 МКВ. Вы отказываетесь представиться, я правильно вас понимаю? Я к вам не обращался, что... Я к вам обратился. А вы кто? А вы читали закон о полиции? Вы обязаны представиться. Если Вы я назвать к свою вам фамилию обращаюсь, обязаны. Обращаются, если сотрудник полиции, если к вам обращается. Значит, у вас статья 249 53 МКВ. Представьтесь, Статья пожалуйста. пятая. Представьтесь, Статья пожалуйста. полиции, молодой Представьтесь, человек. пожалуйста. Прежде чем читать закон, вы поймите нормально. Представьтесь, пожалуйста. Капитан Вы полиции обязаны Абдугани. представиться. Если я к вам обращаюсь, Очень приятно. Вы теперь представьтесь, пожалуйста. Или вы отказываетесь, Я к вам да. обращался. Я к вам обратился. знаю. Этого вполне достаточно. можно ваши документы, молодой человек? Цель проверки. У нас в рамках мероприятия нелегал. И что? 23. И что? Будьте любезны, ваши документы. А можно узнать, кто вы такой? Наверх пойдем. 025 074. Еще двое. Ждем. А зачем вам еще двое нужны? Вы кто, молодой человек? Я гражданин. Дальше Какой что? страны? Это не имеет значения. Гражданин там не указано, какой страны. Понимаете, в законе о полиции не указано, гражданин какой страны. Там просто гражданин. Любезно, предоставьте документы в рамках мероприятия. Почему я вам должен представить документы? Мероприятие нелегал, который идет на 23 числа. В связи с этим, по внешним признакам, я понимаю, что гражданин не может быть не Российской Федерации, может быть иностранный гражданин. В связи с этим я хочу проверить ваши документы. А можете еще раз уточнить причину проверки? Я не понял вас. В рамках мероприятия нелегал, еще раз. Да. Будьте любезны, документы ваши. И что с этим мероприятием не так? Хочу проверить ваши документы. Но это же не просто, недостаточно просто мероприятие. Вы должны что-то во мне увидеть такое, что меня отличает, скажем, от других людей, которых вы пропускаете и не проверяете. Да, у вас азиатская наружность. То есть вы хотите проверить мои документы, потому что у меня азиатская наружность. Но вы знаете, что у нас дискриминация запрещена по закону? Я как не дискриминирую. Ну вы сами сказали, что вы проверяете у меня документы, потому что у меня азиатская наружность. Да? Вы подтверждаете это? Но вообще-то у нас дискриминация по признаку национальности, по признаку расы запрещена Конституцией. Не проходи. Мне ваши действия непонятны. Почему вы изъяли документы у граждан? Почему вы у граждан изъяли документы? Вот у вас стопка паспортов. Почему вы изъяли у них документы? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پیغمبر خدا می فرماید الا ادلکم على ما ننجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء سلاح المؤمن پیغمبر خدا میگوید آیا شما را ای امت اسلام خبر دهم به یک عملی که وقتی که شما این عمل را انجام میدهید شما بالای دشمنهای خود ظفر مییابید و دشمنهای شما در برابر این عمل شما مغلوب میگردند. آیا خبر دهم شما را ای امت اسلام با یک عملی که این عمل را وقت شما انجام میدهید یدر لکم ارزاقکم خداوند شما را بای میگرداند با دولت میگرداند رزق و روزی شما را با سبب این عمل خداوند بلند میبردارد. البته پیغمبر خدا غمخوار امت بودند، دوستدار امت بودند و میخواستند که از تمام آن عملهایی که به سبب آن ما و شما بالای دشمنها غلبه کنیم و امت اسلام بای و بدولت شود راههای آن عملها را برای ما و شما نشان میدادند. پرسیدند پیغمبر خدا کدام عمل است که به سبب او ما بالای دشمن ظفر میکنیم، دشمن در برابر ما شکست میخورد؟ کدام عمل است که ما با سبب کردن او به دولت میگردیم؟ پیغمبر خدا گفتند تدعون الله فی لیلکم و نهارکم
فإن الدعاء سلاح المؤمن. گفتن اون عمل این است که شما دست هاتون بردارین، چی شب باشد چی روز باشد، و از خدای خود دعا طلب کنید، زیرا که دعا این یراق مؤمن است. البته دعا این یراق مسلمان است. ما و شما با واسطه دعا با تمام آن مقصد و آن مرام که در دل داریم، اگر از صدق دعا کنیم میرسیم. زیرا حدیث ترمذی هست که پیغمبر خدا گفتند ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لا. پیغمبر گفتن وقتی شما دعا میکنین چنان تصور کنین که دعاهای شما دانه به دانه در نزد خداوند مقبول میگردد و همه دعای شما را خدای مبارک میشنود. کشد گر مور در زیر زمین آه، حضرت مولوی میگوید کشد گر مور در زیر زمین آه، ز حال مورکی خود هست آگاه. اگر یک مورچه در زیر زمین اگر آه کشد، اگر به سوی خدا دعا کند که پروردگارا به داد من برس، خداوند میگوید از حال مورچه من درکدار هستم. بنالد گر سمک در زیر دریا، بگیرد دستگیرش قدرتی ما. اگر یک ماهی در زیر دریا اگر بیمار شود یا یک مشکلات بالای او بیاید، به سوی خدا دعا کند، خدا میگوید من دعای همون ماهی را میشنوم. این چنین خدای داریم. از این خاطر همگی ما و شما در این روزی پرفیض پراجر، در روزی که دعای بنده مؤمن در نزد خداوند قبول میگردد، دست میبرداریم و دعا میکنیم پروردگارا از درگاه تو طلب داریم که دین اسلام را بالای همه دینهای منسوخ و دینهای باطله خدایا ظفر نصیب بگردان و خدای مهربان مسلمانهای مستضعفی در مصیبت آلوده را خدایا از غم و اندوه خلاص بگردان و خدای مهربان تمام آن نقشه هایی که برای نابود کردن دین اسلام است، برای نابود کردن فرد مسلمان است، خدایا این نقشه ها را برباد بده و خدا